ፍልፍል ቲቪ ሰላም ወሰናይ አብስተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ብምዃን መደባት ፍልፍል ቲቪ ተካታተሉ ኩብራንን ከመይ ትኾና ንሎም እውን ከምቲ ልሙድ ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝና መጺና ለና እቶም መደባት እንታይ ይመስሉ ሓቢርና ንከታተል ኩብራንን ዜና ዲፕሎማሲ አምባሳደር ኤርትራ አብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምስ ፍሉይ ልኡኽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተቐቢላ አዘራሪባ አምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ንፍሉይ ልኡኽ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ቅርና አፍሪካ ሚኒስተር ጋንጎ ኣብ ቤት ጽሕፈታት ተቐቢላ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ኩነታት ቅርና አፍሪካ ተኹታኹይ መግለጺታት ምሩኻት ስርዓት ኦህዴድ ብልጽግና አመልኪታ ርክባት አካይዳ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሶማሊያ ተሪር መልሲ አምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ሶማሊያ አምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ መቃድሾ ሱሌማን ደደፎ ስዑድ ዓረብ አንጻር አዲስ አበባ ንፖለቲካ ግብጽ የገልግል ኣሎ ኢላ ድሕሪ ምኽሳሱ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሶማሊያ ተሪር ግብረ መልሲ ሂቡ ኣሎ ሓደ ካብ ዝለዕሉ ኣዘዝቲ ሰራዊት ዳዕመል ሰሪዕ ዝኾነ መኻን ሳዲቅ ተቐቲሉ 8 መስከረም 2025 በመሰረት ብዝተፈላለየ ወግዓውያን መራኸቢታት ብዙሃን ሱዳን ዝተዘርግሐ ዜና ሓደ ካብ ዝለዕሉ ኣዘዝቲ ሰራዊት ዳዕመል አልሰሪዕ ዝኾነ መኻን ሳዲቅ ኣብቲ ሎሚ ወጋሕታ ምስ ሰራዊቱ ብመጥቃዕቲ ድሮን ከም ዝተቐትለ ተፈሊጡ ኣሎ በብእዋኑ ብሰራዊት መንግስቲ ገዚፍ ስዕረት ዘጋጥሞ ዘሎ ቢልጋደር ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ደጋሎ ዝምራሕ ሰራዊት ዳዕመል ሰሪዕ ንሕልፈት መኻን ሳዲቅ አመልኪቱ ናይ ሓዘን መልእኽቲ ኣብ ገጻት ኤክስ ዘርጊሑ ኣሎ ካብዚ ብምቕጻል ኩብራንን ዝተፈላለዩ አንጻር ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ብምሩኻት ጀነራላት ኢትዮጵያ ዝወሃብ ዘሎ ግብረ መልስታት ናባኹም ከብሌ ደጊመ ሰናይ ምክትታል ኢትዮጵያ አፍደገ ባህር ጥራይ ዘይኮነስ አፍደገ ክል አየር ውን የብላን ሓንታ ሃገር ባህሪ አልቦ ወይ ናይ ባህር አፍደገ ዘይብላ ምስ እትኸውን ከም ውጽኢቱኻ እዛ ሃገር እዚኣ ክል አየር ዘይብላ ከም እትኸውን ውን ይገብራ ኢትዮጵያ በባህሪ ይኹን በአየር ዝኾነ ይኹን አፍደገ ዘይብላ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ተመሳሲላ ብስምምዕ በቲ እተን ጎረባብቲ ሃገራት ዝሃበኣ ፍቃድ መሰረት ከዓ ንግዳዊ ምንቅስቃስ ጥራሕ ክትጥቀመሉ ከም እትኽእል እዞም ኩሎም ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲከኛታት እዞም ኩሎም ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፒኤችዲ ዲግሪታት ክሳብ መንኮቦም ዝሕሙሞም ዝተሰከሙ ምሁራቲና ባህልቲ ናይ ባሕቂ ጠፊእዎም ማለት ድዩ እሞ ናይ ባሕቂ ፖለቲከኛታት ኣይኮኑን ናይ ባሕቂ እውን ምሁራት ኣይኮኑን እተን ኢትዮጵያ ከቢበና አዘለዋ ባህርን አፍደገ ባህርን ዝውንና ሃገራት ነቲ ክል አየረን ግዛአታዊ መሬትን ከዓ ማዕረማዕሪ ይውንንኦን ይቋጻጽሮን የን ስለዚህ ኢትዮጵያ ናይ አፍደገ ባህሪ ከዓጽዋ ጥራሕ ዘይኮነስ ክል አየርውን እንተ ዘይ አፍቂደናላ ኢትዮጵያ ናይ ህዝብን ካልኦት ናይ ንግዲ ነፈርታ ብልዕላ ሃገረን ከም ዘይ ተብርር ከገዳ ይኽእል አየን ናብነት ኤርትራ ሃገርና ኢትዮጵያ ናይ አፍደገ ባህሪ እንተ ኸሊአታ ነፈርታ ብክል አየር ኤርትራ ከም ዘይ ሓልፋ ክትክልክለን ሙሉእ ሕጋዊ መሰልን ስልጣንን ዓቅምን ኣለዋ ስለዚህ ኢትዮጵያ አታንኮ ፍታህ በሰላምን በስምምዕን መስተን ጎረባብቲ ሃገራት ተመሳሲልካ ጉዳይ ንግድኻ ምግባር እንበር በፈቀራን መፍረራህን ዝኸውን ነገር የለን ጽቡቅ አፍልጦ ፖለቲካ ነተምሃሮኹም ሓሶት ዘይኮነ እቲ ክውንነትን ሓቅን መስተምሃርካ አባይ የድልየኩም ኣሎ ኢትዮጵያ ብተወሳኺ ኤርትራን ኢትዮጵያ ካብ 20 ክሳብ 30 ዓመት ቀዲማት ሃገር ከም ዝኾነት ውን ክሕለፍ ዘይብሉ ናይ አብያተ ትምህርትኩም አካል ናይ ውሽጥን ወፃን ታሪክ ካሪኩለምኩም ክኸው ይከብለኩም ደጊመ ሰናይ ምክትታል መንግስቲ ኤርትራ ንኢማራት ወደብ ዓሰብ ነ40 ዓመት ብውዕል ኮንትራት ሂብዋ ከም ዝነበረ ኢማራት ውን ኣብቲ ቦታ ኣቲ ልክዕ ምስ ኣተወት ብዙሕ ከይገበረት መንግስቲ ኤርትራ ውዕለይ ቀዲደኤ ናብ ዝመጻ ሁሉ ጽርግፍ በሊኪዲ ጥፍኢ ከም ዝበላ ምንጭታት ክሕብሩና ጸኒሖም ሎሚ ግን ንምንታይ ከም ዝገበረ ከስማዕኩም እስኪ አሰብን ለመቆጣጠር ምናምን የሚል እሱ የውስጥ ፍላጎቱን ማስታመሚያ ነው የሚፈልገው በዋነኛነት ምን ነገርናቸዋል አሰብን የመቆጣጠር ፍላጎት የኤመሬት ነው ኤመሬት እዚህ ቀይ ባህር ቀጠና በሙሉ የበላይነትን ያስተፈልጋለች ከገልፍ ሀገራት ጋር የገጠመችው ግብግብ አለ ይሄ ኪሳውላቂ የሚመስል ጀነራል ገመቹ ምናምን የምትሉት አብይ አህመድ በል ያለውን መግለጫ አሰብን እንወራለን መግለጫ የሚሰጥህ ለኢትዮጵያ ጥቅም አይደለም ኤመሬት ከአሰብ ጋር ተዋዋለች ከኤርትራ ጋር ተዋዋለች አሰብ ላይ ያለው የድሮን ስቴሽን የተገነባው እኮ በኤመሬት ነው ከዛ በኋላ ግን የ40 ዓመት የወደብ ክራዩን ፈርማ ቀይ ባህር አካባቢን ወታደራዊ ቤዝ ለማድረግ ፈለገች ኢሳይያስ ነገሩ ስለገባውና ከሌሎች የገልፍ ሀገራት ጋር እንደሚያጋጨው ስላወቀ የኤመሬት ገንዘብ ይቅርብኝ ነዋል ወደዛ ሪስኩስ መግባት አልፈለገም ኤመሬት ጅቡቲ ሄደች ከጅቡቲ ጋር የ30 ዓመት ውል ተፈራረመች የጅቡቲን ወደብ ለማስተዳደር በአንድ ዓመት ልዩነት ውስጥ ጅቡቲ
ውሏን ሰረዘችና አባረረች። ጅቡቲ ስታባረራት ነው የመሬት ኤርትራ ጋር ሄደችው ከኢሳያስ ጋር ለመዋል ይኖራል። አብይ አህመድ መጣ፣ የኤመሬት ጉዳይ አስፈጻሚ ሆነ፣ ተገረደ ለኤመሬት። አሁን ኢሳያስ እምቢ ስላለ መጀመሪያ ኢሳያስና አብይ አህመድን በማቀራረብ ትግራይ ጦርነት እንዲካሄድ ወዘተረፈ በማድረግ ያሰብ ቀጠናን እምባር ከም ስማዕሁም እዩ ቅድሚ ሕጂ ኣነውን መንግስቲ ኤርትራ ምስ ሱዳን ምስ ጅቡቲ ምስ ገለ ፍቅሪ ኣይፈልጥ ገለ ይፈልጥ ገለ ኢልና ንኸስን ነርና ግን እቲ ሓቂ እዚኣ ሎሚ ከም ስለ ዝኾነት ክድግፎ ምክንያቱ ሃብታሙ ኣያሌው እንታይ ዝብል ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ 40 ዓመት ኮንትራት ውዕል ብኺራይ ወደብ ዓሰብ ኢማራት ሂቡዋ ከም ዝነበረ ኢማራት ግን ካብታ ዝኣተወትሉ ግዜ ጀሚሩ ናይ ድሮን ካምፒ ከምኡ ድማ ናይ ምክልኻል ናታ ሓይሊ ሰራዊት ከተቀምጠሉ ከም ትደሊ ስለዝፈለጠ እዚ ነገር እዚ ድማ መስተን ካልኦት ናይ ጎልፍ ሃገራት ሲ ከባእሰኒ ከሰማማዓነ ይክእልን እዩ ነዚ ረብሓ እዚ ኢለ ምስ ካልኦት ክባእሳ አይደልን ኢሉ ኣቋሪጹ ንዓ ከም ዘባረራ እዩ ዝነግር ዘሎ እምበኣር ነዚ ዓይነት ሕነ ወይ ከዓ ነዚ ዓይነት ቁጣ ብውሽጣ ዘሎ ናይ ኢማራት መንግስት ድማ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ንህዝቡ ዘይድንግጽ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ማዓተን መከራ እንተመጸ ምንም ድምብርጽ ዘይብሉ ስርዓት ከም ዘሎ ስለዝፈለጠት ነቲ ብውዕል ዘይረኸበቶ ወደብ ዓሰብ ሕጂ እንደገና በአብይ አህመድ ወራረ በመፍጻም ንኽትረኽቦ ትሰርሕ ከም ዘላ እዩ ዝነገረና ዘሎ አብይ አህመድ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ጥቕሚ ኣይኮነን ወደብ ዓሰብ ዝብል ዘሎ ገንዘብ ካብ ኢማራት ተቀቢሉ ወደብ ዓሰብ እንተደኣ ተሒዙ ኣብታ ወደብ ዓሰብ ኢማራትን ኢትዮጵያን በሓንሳብ ተቀሚጦም ነቲ ቦታ እቲ ከቆጻጸሩ ንዝደልዩ አጀንዳ ንምፍጻም ዳምበር ንህዝቢ ኢትዮጵያ ጥቅሚ ኣይኮነን ነዚ ምክንያት እዚ ብምግባር ድማ ወደብ ዓሰብ እንተደኣ ሒዘውን ኣነ ኣብ ኢትዮጵያ በስልጣን ክጸንሕ ይኽእል ዝብል ድሌት ስለዘለዎ ዳምበር ንህዝቢ ኢትዮጵያ ጥቅሚ ደልዩ ኣይኮነን ይዝብለና ዘሎ እንታይ ትብሉ ንስኹም ከ ኣብዚ ዋንዚ ፈቲኻ ጸሊኻ ናበይ ከተብልኻ በቃ ኣብ ጎን ህዝብኻ ሰራዊትካን መንግስትኻን ይዝኽውን በቃ ትግራይ ትስዕር እወ ትስዓር ኤርትራ ትስዕር ምባልካ ኣነውሪ ይኮነን ብልጽግና ትስዕር ምባለት ግን ምእተው የብልካን ወደ ሓወቦይ ጥረጥና የባህር ኃይሌ አመራራት አባላት ከ33 ዓመት በኋላ ቁጭት ሻር ኃይል ሆነች በመጣችሁ እንኳን ደስ አላችሁ በማኛው ጊዜ የባህር ስፍራችሁን ለማያዝ ዝግጁ ሁኑ እዚ ናብ ትግርኛ ክትርጎምን ከሎ አመራርሓ አባላት ኃይል ባሕሪ ድሕሪ 33 ዓመታት ከም ለወጥቲ ሕራነ ኢትዮጵያውያን ኮይንኩም ስለስተመለስኩም እንኳን ሓጎሰኩም ኣብ ዝኾነ እዋን ናይ ቀይሕ ባሕሪ ቦታኩም ክትሕዙ ድልዋትኩም እዩ ዝብል ዘሎ ምሩኽ ሓለቃ 10 ብርሃኑ ጁላ አዛዚ ዕሱብ ሰራዊት ብልጽግና ናይ ኢትዮጵያውያን ምሩኻት ካብ ናይ ካልኦት ሃገራት ምሩኻት ፍልይ ዘብሎም ባህግንድሌትን ደጋጊምካ ናይ ምምራኽ ሕማም እዩ እዚ ምሩኽ ወልፈኛ ጫት ድማ ደጋጊሙ ሻዕብያ እንተ ዘይማረኩም እንዳበለ ማዕጾ ኣፍ ደገና ይኹሕኹሕ ኣሎ ንሕና ልዕሊ ካልእ እዋን ሓንቲ ኤርትራዊት ነፍሲ እውን እትኹን ብኹይናት እትስዋእን እትስንክልን ስለ ዘየድልየና ዓዲ ዋዕሉ እዩ እቲ መልሲ ካብ ዝወፃእ ግን ዝገብር ነዲኡ ነይነግር ይብሉ ኣቦታት ካብ ብዙሕ ምዝራብ ኣባይታ መጺኻ ነቲ ትብሎ ዘለኻ ናብ ግብሪ ምልዋጥ እዩ ዝበሃል የለን እንድሕር ደሊኻያ ተመኒኻያን ግን ንዓና ቀሊል እዩ አሰር ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ ምስዓብ ዘጸግመና አይኮነን ሻዕብያ ቅጽላ ቢለውን ኩብራትን ኩብራንን ተኻታተልቲ ፍልፍል ቲቪ አንቱም ሰባት ከማይዶ ትግረሙ እዞም ምሩኻት ይኹኑ ዕሱባት ተለኣኽቲ ስርዓት ቆልዓ በሻሻ ኣብ 24 ሰዓታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክንደይ ፖስት ይብልልኩም ተዓዚብኩም ዶ ትፈልጡ እንተ ወሓደ ኣብ ሓደ ሰዓት ግድን ሓደ ፖስት ኣሎ እቲ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዝርጋሕ ምናልባት ቁም ነገር እንተ ዝህልዎ እኳ መሓሸ ወይ ከዓ ደሓን ስኬል ከሕልፍ ምበልካዮ ምክንያቱ ወዲ ሰብ ዝበዝሕ ግዚኡ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣይሕልፎን እዩ እንተ ዞም ምሩኻትን ዕሱባትን ግን 24 ሰዓታት ያኢ ብፌስቡክ ብኢንስታግራም ቲክቶክ ዩቲዩብ ዝኣመሰለ ክሳብ ትዊተር ከይድካ ዝግበር ፖስትታት ሃገር የማሓይሽ ወይ ከዓ ህዝቢ የዳናግሪ ዝበልዎ መስሓቅ ዝኾነ ንዓና ኤርትራውያን ብፍላይ ኣዝዩ መስሓቅ ዝኾነ ተግባራት ወይ ከዓ ጽሑፋት እንዳ ፖስቶቲኦም ዝኸዱ ዘለዎ ንሕጅውን ካብቲ ቀዳማይ ዕላምኦምን ቀዳማይ አጀንዳኦምን ዝኾነ ሰራዊት ኤርትራን ብምባል ዝተፈላለየ ኣርእስቲ ዝሰርሕሉ ሕጅውን ዘገርም ሰሪሖም ኣለዎ
የሻዕቢያ ሰራዊት ወደ ቡሬ አሰብ ግንባር ተጨማሪ መካናይዝድ ኃይል ያስገባው ነው። እዚህ ናብ ቋንቋ ትግርኛ ክትርጎምን ከሎ ናብ ግንባር አሰብ ቡሬ ሻዕቢያ ሰራዊቱ የጸጋዓሎ ወይካ ምድላዋት ይግበራሎ በመባልዮም ፖስቲሎሞ ዘለዎ ኤርትራ ሰራዊታ ተጸጋዓላ ኤርትራ ከምዝ ትገብራላ ወትሮ ፈኸራን ሓሶትን አየገርምኒዩ ግን ከኣ መልስ ክወሃቦ ስለ ዘለዎ ንኽፍክሩ ቀዳሞትዮም ንኽእዊውን ቀዳሞት ኢትዮጵያውያን ጉዳማት እንደ ሓሶት ስንቆም እንታይ ኮኑ ክንድዚ ዘለፍልፈኩም ዘሎ ክንድዚ ኣውያትከ ኣሎ ድዩ እሞሲ ብወገን ኤርትራ ዝኾነ ምንቅስቃስ የለን ኣብታ ሰዓታ እታ ኩርማጅ መእበዲ ክትመጻኩም እያ እንተ ሕጂ ግን ዓሪፍኩም ተቐመጡ ናቕፋ ፕረስ درجة عبدانو نتم زعتقوا نتم زخدنو وصم رسعوا مسقانين وقينو توتامبر جميرو نسيطان عمينو عندو 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 نقريو عقيدو قدمينا بتزلو مدبات مقصالي حتر زبلت حبريتان أبوكم كم محلالف كبران تخاتاتلتي أبز حلف مدبنا حبيرنا يكم زنبرنا كاوشت هاجر استلاخ مدبات ويكا حبريتا لومو إذا حبريتا زغا نابتخاتا تلتن بيتسب فلفل تيفن أبز حلنا بمبال حبريتا زهبنا حجون نايمس غانا قلات سديدو ملنا لو إذا أبز فيديو نعزبا زلنا نا يوتيوب channel أسمرا تي في دارغان أبشو دشتميتن حمسان سبسكرايب حزال لا سلازي دكريمي ناب حدا شيخ نبصحلهم حجون دقيمه اتا حبريتا كم حلالفو لكم من كلخو دستا يسمعني كم زنري زلنا اب سكرين اتي تزرغ حزولو مدبات بلوز زخونه فيوس ويكا تراينت رخيبولو سلازي كبرانن ابزوشت 24 ساعات حدا شيخ نبصحلهم دقيمه بتحتنا يعدم سلازي دكريمي كمتنا يوترو متبعكم من دغفكم من ايفلينا قصيلنا بكال مدبات كبلوكم دقيمه سناي مكتتال زحجي زغرب لكم أزيا أقداسيتن أواناويتن ملأختيا إيش إريتريان برس زدالوتا مدبيا نقلت أفنا زبزبن حوصلو أبزسو من زي بركت زبولو إثيوبيان مروخات جنرالات عصبات كادراتات عصبات مهورات عصبات سنتباباويان عصبات صلوتي سوات وزته دحري أباي عسب بزبل فغرا سعبتن دقفتن مركاب بسفيحن بقلتسن يزاربو ألوغو سرعات قول عبشاشا كمتي كل سبز فلطو ناب سلطان زمصالو منغدي ببرت وي بتانكا ايكونن مصيو بمحبراوي ميديايو اب سلطان ديبو بمحبراوي ميديا ابيلوخا اب سلطان كصنحو زخيل مليونات باجت بمسلا ينقسقسالو ازي سلازخونه ابال سرعات ود بشاشا جنرال يكون مينستر كادر يكون محضري كله تطقامي محبراوي ميديا كوينلو سهالي لنا سرعات ود بشاشا ابز حلف اخيبو مس وتهدراوي صتا ابز غبرو زته اتقندي سغاتو محبراوي ميديا مخانو بزي حبب غليصلوم يو محبراوي ميديا اب اثيوبيا اتزعبي سغاتيو ابز حج ساعات زلون صنيحون نحنا انتاي نغبر نحنا ارتراويان اب اطقاقما محبراوي ميديا بزح فلطو يبلنان وي حصرات علنا زبزحنا ارتراويان محبراوي ميديا ابولقاوي معلامبر اب هاغراوي معلا اينو علونينا وين هاغراوي معلا اين تقمولونينا زبزحنا مالتيو نابنت ابز سومنزي بركت زبولو اثيوبيان سنت ببنياتات صلوتي سبات دغفتي سرعات قلع ود بشاشا عسب اندابولو مرزيك نزحون كلو بمحبراوي ميديا ناتنا ارترا صلوت 7 سنت بباويان كا اغزازا اباغي تباستي اباشاول زبل وزته كبستو تقنيوم طقمتات محبراوي ميديا مخوتون كل سب كفلطو اللو قداماي نحنا ارتراويان تطقمتي محبراوي ميديا ابزهلنا هلينا اما محبراوي ميديا نكونتات هاغرنان نجغننتن بالحن مراحتنان توفاينتن صنعاتن سراويتنان زغلص بوست مس انبلو بقتا مستا ابايتا زلو تطقامي محبراوي ميديا سراويت قلع ود بشاشا جنرال يكون تراوت تهدر منستر يكون كنتيبا كادر يكون حلافي بيت صحفت بقتا فيت نفيت سلنراخب عبربح قلنا علامانان شوتنان نهرم كالاي ابز ساعات زي تقمي محبراوي ميديا لعلي ميسايلن روكيتن تونጫፊ مخانو كنغنزب يغبا ابزي كنطنقق زلنا اقداس حبريتا كهبكم
نتيب وغن صلاي زمص زخونه يكون بوست عذبكم طراي غدفو زخونه يكون عينت ملسي وي رياكت لايك شير كومنت اي تغبرلو مغنياتون اب كل سب كسفحن كزرغحن عدل تهبو اللهم مالتيو لا رسينكم زيد اللي قانقوا زي متقام نعلتنت وي هايمانوت زقوناصب مغنياتو فيسبوك سلازعصوكم سالساي امودات ام محبراوي ميديانا كنقالسلو انخل اتي قند حدا قانقوا امحرኛ ስለዝኾነ እቶም قانقوا امحرኛ اتملكو بزلكم عقمي كتنقاسقسو ጻعرو እቶም ዘይትፈልጡ ኣዋላ ኣይትፍለጡዎ ሼር ላይክ ብምግባር ናብ ኩሉ ከም ዝዝርጋሕን ከም ዝሰፍሕን ግበርዎ ላይክ ሼር ኮመንት እንተ በዚሑ ፌስቡክ በቀዳምነት ናይ ምራይ ዕድል ስለዝኸፍተሉ امودات نخلو نطفتاتنا اونزيفنا ناي محبراوي ميديا مالتي سئلتات حيلتات مكلخالنان سئلتات اركانات سئلتات مرحتنان معلتاوي بوست لايك شير كومنت غيرنا دلونتنا كننصبارق يغبا سسناي دقريمي كاب كبابي كارمان شواينشن اتش اريتريان بريس بطعمي ازيو اقداسي زغونه ملختيو اتش اريتريان بريس دقيمنا لعل مسغانا نهب وعيت ايتا دس يلهن لاسكي وعيت ايتا سنكت كنت تكون كدس كهباني اوي وعيت يا بله ايتا بوكو كون انت سرانتو ها وا اتا ناي قدم دقي زعبيت لي ترار مكوكسي ابلو مبصي حتى سيرا انت خميس بلو خويا تبيتي خنسقي انت كتقبر لنا سيركيا اني سيريا تابوي انت عيل جيب لي وا انت كتقبر لنا سيركيا سغا امغوغو قلو يلكنا نحنا ها مزابون كفتنا الا سغا خنغبر قال ولا تبنا حمشش لا واي انت خميس بلو خنخي انا زبلكو سغا تقولو هي بستار مغوغو تبحالسي تمايزان تسريحنا لا يلعلي لكن هي بستار مغوغو تبسرا انتم تمغبو تمغبا بحلاو مغبتات انت تسنكتا استعل البلا سغا تقولو حنباشا طايتا هنسات سنكت غوغوغجا بعينت بيسا بكل سرحتها زبلت هي بستار مغوغو تقريبا نهت باقا زبلت باقا إذا بخلو عقلقلتان ممزنيتاتان كبزحات عماويل عبياد نغوز رخبت هي بستار مغوغو نمولا عالم تزرقح كمزلا بحقوسنا بسر بفلاي نمولي عربا مقو عزيا بنسا مسعزل يقبه سوكيتا سقا مغلاوي بلوصنتا بوحد هالكي عبز غلطفة تلقسها قلقلتا هي بستار مغوغو مرصا استوعلا تقدمت هي مغوغون الله مسعى أدراشنا أبجرمن كتما درايش سوسان سلستة كبابي فرانكفرت بودنا زيمن سترس قطر حادي تليفوننا هي بستار مغوغو هي ستار مغوغو كساب بخال فيديو زملسكم تطعمو سسناي تطعمو دقريمي نعصبات ودقت وهدقنيتنا هاغراو خبرت زل علماو زخرن سماتاتنا وترو عوتنا حفاش فلفل تي في